डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। यूक्रेन आक्रमणर प्रतिशोध नेले पुटिन। अनेक सहर करिले दखल एवं करिले ध्वंस। बिना शर्तरे हेबनी अस्त्र विरति पई रूस रखिला एभली शर्त यूक्रेन मानिबाकू नाराज। नमस्कार, देश विदेशर अपडेट न्यूज सहित डीटीवी ओडिया को आपण समस्तंकु स्वागत। दर्शक बंधु, यूक्रेन विगत दिन में रूस भितर खूब प्रलय जारी रखिथिला। एबे रूसिया सेना एही आक्रमणर गोटी गोटी करी नेउछि प्रतिशोध। दुई शत्रु देश मध्यरे एतिकी बेले युद्धर खूब विकटाल रूप देखिबाकू मिलुछि, जेतेबेले कि दुहे दुई पर्यायर शांति वार्ता करि सारिछंती एवं अनेक मामला उपरे सहमति प्रकाश करिछंती। रूसिया सेना बुधवार दिन दाबी करिछि जे सेमाने यूक्रेन दुईटी बड़ बड़ सहर रे बड़ सफलता हासिल करिछंती। अति कम रे दुईटी अंचल रे रूसर पताका उड़ाइछंती। यूक्रेन गत रविवार रूस भितरे वर्तमान सुधा सबुठु बड़ आक्रमण करिछि। एथिरे यूक्रेन नथिला 18 मासर योजना। ट्रक गुड़िकरे ड्रोन भर्ती करी रूसर 4टी सामरिक विमान बंदर पर्यंत पहुंचाइथिला यूक्रेन एवं 40टी विमान को ध्वंस करि दैथिला। एहा परे सोमवार एवं मंगलवार दिन रूस रे अनेक गुरुत्वपूर्ण ब्रिज बोमारे उड़ाई देथिला। यूक्रेन एही आक्रमण व्लादिमीर पुटिन को निद उड़ाई देला। रूस एही आक्रमण गुड़ी को साहसिकता भावरे दर्शाइबा सहित एहार जवाब रे जोरदार आक्रमण करिछि। यूक्रेन आक्रमणर जवाब एबे रूस खोला खोली देउछि। रूसिया सेना बुधवार दिन दाबी करिछि जे से यूक्रेन सुमी क्षेत्र रे आउ एक गाँ किंद्रातिभा को दखल करिछि। खाली एतिकी नुह, पूर्व यूक्रेन रिड कोडोव गाँव को मध्य रूसिया सेना निजर नियंत्रण को नहीं सारिछि। विशेषज्ञ मानक अनुसार यूक्रेन आक्रमण परे एबे रूस चुप बसिब नाही एवं जवाबी हमला रे 2 गुणा शक्तिर सहित आक्रमण करिबो। रूसिया सेनार यूक्रेन सीमा भितरे अनुप्रवेश मध्य बढ़ी जाइछि। एपटे मस्को यूक्रेन दुईटी अंचल उपरे कब्जा को गुरुत्वपूर्ण उपलब्धि भावरे दर्शाइछि एवं कहिछि जे एहा बफर जोन प्रस्तुत करिवार रणनीतिर अंश, जहाँकि यूक्रेनी हमला रे रूसिया अंचल को सुरक्षित रखा जाई परिबो। तबे युद्ध विरति पई रूस रखिछि एभली शर्त जहाकू यूक्रेन मानिबाकू नाराज। बिना शर्तरे हेबनी अस्त्र विरति। उत्तेजना सत्वे रूस यूक्रेन मध्यरे शांति आलोचना। तुर्की रे उभय देशर प्रतिनिधि मंडलींकर बैठक बसिछि। गत 2 सप्ताह मध्यरे एही दुई देश मध्यरे द्वितीय शांति आलोचना होइछि। दुई देशर प्रतिनिधि मंडली मध्यरे बैठक प्राय 1 घंटा धरी चलिथिला। एही बैठक रे उभय पक्ष युद्धरे मृत 6000 सैनिकंकर मृतदेह आदान प्रदान करिबाकू राजी होइचंती। हेले 3 वर्ष धरी जारी रहिथिबा युद्ध शेष करिबाकू कोनोसी सहमति होई नाही। बिना शर्तरे अस्त्र विरति पई रूस अराजी अटे। इस्तानबुल रे चलिथिबा एही आलोचना चक्र रे यूक्रेन दखल करिथिबा अंचल फेराइबा पई शर्त रखिथिला रूस। हेले रूस रो एही शर्त रे राजी होई नाही यूक्रेन। यूक्रेन दखल करिथिबा 4टी अंचल डोनेटक्स, लुंगास, जिपार्झिया एवं खेर्सन अंचलरू सैन्य प्रत्याहार करिबा पई यूक्रेन को कहितला रूस। हेले यूक्रेन एथिरे राजी होई नथिला। रूस अन्यपटे नाटो मेंबरशिप पई मध्य यूक्रेन स्पष्टता प्रकाश पाई नाही। जेलेंस्की नाटोर सदस्य हेबा पई दाबी करिथिले, जहाकू दृढ़ विरोध करिछि रूस। अन्यपटे रूसर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन, यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की एवं अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिलित भावरे अस्त्र विरति पई आलोचना करिबा प्रस्ताव देइछंती तुर्कीर राष्ट्रपति रिसेप ताइप एर्डोगान। जदिओ एभली बैठक पुनः करिबाकू एड़ाई जाइछंती पुटिन, किंतु जेलेंस्की एक बैठक पुणी थरे आरंभ करिबा पई राजी होइछंती। से कहिछंती आमे अमेरिकार कठोर पदक्षेप को अपेक्षा करिछु। अमेरिका रूस उपरे कटकणा लगाइले ही रूस पछकू हटिबो बोली जेलेंस्की कहिछंती। जेलेंस्की आहुरी मध्य कहिछंती जे मस्को को युद्ध विरति पई देउथबा प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करि दैथिला मस्को। केवल 2 ରୁ 3 दिन पई अस्त्र विरति पई राजी होइथिला मस्को।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନକୁ 4ଟି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦଖଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଦାବି ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ରୁଷର ଏହି ଦାବିକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ୟୁକ୍ରେନ। ଉତ୍ତେଜନା ସତ୍ତ୍ୱେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା। ମସ୍କୋର ବିମାନ ଘାଟିରୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କିଭ୍ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା 90 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ୟୁକ୍ରେନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୁସ୍ତମ ଉମାଗେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଏଦୀ ବିନିମୟ ଉପରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହା ଗୁରୁତର ଆହତ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତୁର୍କୀର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାକାନ ଫିଦାନ ଏହି ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁର୍କୀର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଷ ମାତ୍ର 2ରୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ ସୈନିକଗୁଡ଼ିକ ମୃତଦେହକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ମାତ୍ର 90 ମିନିଟ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସୈନିକମାନଙ୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏନେଇ କୌଣସି ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶ ତୁର୍କୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଲିଥୁଆନିଆର ଭେନିୟସରେ ଭାଷଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ତୁର୍କୀ ପକ୍ଷରୁ ଦଲିଲ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କଏଦୀଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନ ବାହାରେ ତେବେ ନୂତନ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ। G7 ସ୍ତରରେ ରୁଷ ଉପରେ କଟକଣା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି ରୁଷ କଏଦୀଙ୍କର ବିନିମୟ ଏବଂ ବନ୍ଧକ ସେନାକୁ ଫେରାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଏହା କରାନଯାଏ ତେବେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ରୁଷ ଏହା ନ କରେ ଏବଂ ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୁଏ ତେବେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ କଠୋର କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ରୁଷ ଉପରେ ନୂତନ କଟକଣା ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶ 6 ମେରେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବରିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପଠାଯାଇଛି। ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ଉପରେ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।